Selamat lemai serta merik tabik bahasa ngagi kita semua bergulai dengan aku Gabriel Romi. Berita malam tu dipun ke ngau pengawak ngatur Sarawak Aktif 2022. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg nyukung penuh program Sarawak Aktif 2022 ke diatur upis Menteri Nembiak Lumba Engga Pemansang Dagang. Ia nengah pengawak ngatur program bakanya oleh nempa komuniti regas ukai seminak bat tubuh tak megak bat sukut runding. Tapi kalau kita sehat walafiat, maka dapatlah kita menggunakan otak untuk kita membangunkan diri, membangunkan masyarakat. Kita ada target 2030. Kalau kita nak jadi negeri bangun, berpendapatan tinggi, anak Sarawak mesti sehat otaknya dan membangunkan negeri. Yang mana muninya maya berjadi ke program Sarawak Aktif di gedung sehari itu tadi. Bajaku ia Premier Sarawaknya memberi puji ngagai siku nembiak di gedung Ibnu Khaldun Muhammad Syukur laban udah mujur ngari ke tim e-sport Malaysia bak main titel Free Fire di dekat berpekit bak lumba si ke diatur bulan Mei tu ilak. Pengudah berjadi ke Sarawak Aktif Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari megak bisik limpang ngabas tabak aktiviti lumba ungkup bermacam main ke bisik diatur nyengkau main indoor engkau main tradisional. Dulu harinya ia bisik engkau pengawak mengenai ensikal ngelingi kampung gedung bergulai engkau bala temuai bukai. Belak datai Menteri Nembiak Lumba Engkau Pemansang Dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Dagang Temuai Sendi Engkau Min Asal Malaysia Datuk Sri Nancy Shukri, Menteri Utility Engkau Telecommunication Datuk Julaihi Narawi, Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engkau Seni Pemerindang Datuk Snodan Lawan, Sapit Menteri Nembiak Lumba Engkau Pemansang Dagang 1 Datuk Jared Rentap Jabu, Sapit Menteri Nembiak Lumba Engkau Pemandang Dagang 2, Dr. Ripin Lamat, Sapit Menteri Infrastruktur Engkau Pemansang Penyangkai Kapal, Insinyur Aidil Lariwu, Ex-Adun Gedong Datuk Muhammad Naruddin Majais, Engkau Residen Serian Tuah Suni. Berebak engkaunya Menteri Perengkah Pengangkut Sarawak Kemegak Adus Nadin Datuk Sri Lee Kim Shin mantai ke penemu program Sarawak Aktif patut terus diatur dudi ari. Ia tu berguna ungkup semua tikas komuniti bak negeri tu serius engkau juluk perintah negeri di berguna ke komuniti berpengerai serta regas dikenak nyapai juluk Sarawak Mansang manggai tahun 2030. Berjaku bak program berjadi ke Sarawak Aktif Renggat Miri bak Stadium Bandaraya Miri Sari itu tadi, yang mana sukung hari agensi gerumpung nembiak endang berguna amat jadi bakiah kunci bak pengawak lumba engkau Pemansang Dagang Sarawak dikenak mantuk mayu hagi komuniti regas bak pengawak lumba. Nyalai sukung Adi Mensia Mayo dalam nyidi orang baru bak renggat baru ke bendar oleh mantuk ngangkat ke nama Lumbat Sarawak bak renggat nasional enggau antarabangsa. Pihak Megak Datuk Sri Lee minta semua komuniti bak miri guna manah peluang enggau patut regas bak pengawak lumba dalam penghidup nin tiang hari. Nampung isi berita. Pengawak negap ke atur pengawat standard SOP dekat terus dikemerat dikenal nentu ke rakyat bak negeri tu seruran berjimat bekau hari penyedi kes COVID-19 ke majak nikik jam ke dia tu. Kenuk Kop Pemangkuk Kepala Polis Sarawak DCP Datuk Macha Atta, rakyat di negeri tu hendak patut ngelempai ke tanggung pengawak ngagai sidak ajak dalam ngasi ke atur SOP. Lalu Raban Polis Diraja Malaysia PDRM megak berjalai ke tanggung pengawak diri bakal matau sepanjang maya. Jadi sekarang lah, kita telah PDRM membantu untuk melakukan peningkatan COVID ini. Di mana kita masih menghasilkan tinggi kemampuan kemampuan saksi di mana kita agak perlu maka ini kita ini memastikan masyarakat semua dan kami menjaga
Ia madah muninya maya dirandau pemberita pengudah tembuk latihan nimbak bergulai enggau pemangku kepala polis Sarawak bak laman latihan PDRM Batu Kawah Kuching sehari itu tadi. Berebak gaunya adun opar Billy Sujang ngelalau rakyat bak negeri tu anang ilap terus titiah ke SOP tajak Sarawak udah ngalih ngagi lumpar 4 pelin penyuman menua PPN. Jadi kita galakkan supaya penduduk khususnya di kawasan di mana berlaku banyak jangkitan sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal, pemakaian face mask dan juga mengamalkan kerap mencuci tangan untuk mengelakkan jangkitan ataupun penggunaan hand sanitizer. Yang kedua, sekiranya anda merupakan kontak rapat kepada mana-mana kes yang dikenal pasti, perlu mengasingkan diri sendiri. Tidak perlu kita menunggu arahan daripada pihak berkuasa, tapi atas rasa tanggung jawab kita harus membuat self isolation. Dan yang ketiga, sekiranya anda rasa anda mempunyai tanda dan gejala, harus melakukan rapid test. Saliva rapid test ataupun kalau nak lebih tepat gunakan rapid test swab pergi ke mana-mana klinik yang bergerak untuk mendapatkan rapid test swab. Belak maksud ke penemu kesebaka adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yausin diminta semua komuniti lengkas kuarantin Kediri nyema udah dikenuku positif COVID-19. I think I hope the public will continue to observe our SOP and obviously will do a lot more self-test so that in the event you catch COVID-19, you will not pass on COVID-19 to other people. So that's basically what I want to advise the public to stay safe and then prevent the spread of COVID-19 to other people. And if we know we have COVID-19, do not spread it to others and do self-quarantine. That's all. Sama bisi datai bak pengawal latihan nimbaknya Sapiat Menteri bak UPS Premier Sarawak Perkara Korporat Pemadah Enggak UKAS Datuk Abdullah Saidol, Sapiat Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak Datuk Dr. Jerib Susil, Adun Batu Kitang Insinyur Law Keciang, Tuai Pampang Khas Sarawak, SAC Muhammad Khairuddin Chi Hamid, Enggau Bala Pegawai Kanan PDRM. Di Simunjan, 6 agit projek transformation menua pesisir RTP ke berungkus 1.02 juta ringgit. Di Simunjan sudah dikemendar ungkup dikemujur dalam tahun tu. Semua projek RTP tu dibaruh adun Simunjan ungkup tahun 2022. Projek tu dekat digagak bak Kampung Sabun Sedilo, Kampung Pantong Melayu, Kampung Selangking engau Kampung Tanjung Pisang. Nangkat kenya UPS Residen Semarahan engkau UPS Pilih Simunjan udah ngatur pejalai ngabas tabah projeknya kemari. Pejalai ngelawak tabah projek tu belak diguluk pengari agensi pengerja pengawak baka UPS Kerja Raya Semarahan, UPS Parit engkau Entali Air Semarahan, UPS Tanah engkau Survey Semarahan serta UPS Pilih Simunjan. Agi ngelansak berita di Simunjan. Bisik 146 ikut nembiak berumur 5 nyentuk 11 tahun nerima 7 dos keterubah vaksin COVID-19 dengan program immunisation COVID-19 nembiak PKIDS ba UPS Pengari Peliliah Simunjan kemari. Semua sidak tu datai ada sekolah primary SK Abang Man Simunjan lalu nerima vaksin Pfizer BioNTech. Pegawai UPS Pengerai Peliliah Simunjan Dr. Joshua Patterson legi madah, program vaccinationnya diatur dikenak nyaga sidak hari kena rampit COVID-19. Ko ia sukung hari apa indai ngagai program beri vaksinnya megak cukup mana. Hasil perhati unit communication Perintah Sarawak UKAS medak proses vaccinationnya berjalan ngemujur lalu semua nembiak kedatai diulu ke apa indai engkau pengibun sidak serta nitiah SOP ke udah ditetap ke. Bala apa indai kedatai belak setuju ngasuh anak sidak bertucuk vaksin. Dikenak ngujung ke berita, di sebuyau projek ngadu ke ban bak Kampung Sampat Sebangan ke berungkus RM133,381 udah berengkah dipejalai ke. Kelait pengawal nyerah ke projeknya dikemujur ke agensi pengerja pengawal AF Civil Enterprise dengan Ketuai Komuniti Kampung Sampat Sebangan, Martasan Bujang, lalu dikemata ke pegawai pengatur pengawal Sarawak Sebuyau Aziz Ahmad kena arimpat.
Projek kedigagak nengah agi belanja ari agensi pemangsang wilayah penuh semarahan Isdanya ngambi awak 5 bulan endur tembuk. Sama bisi datai penghari agensi pengerja pengawal ari UPS Parit enggang tali IDID Semarahan serta kaban komiti pemangsang angga pengdikun genturung pendiau JKKK Kampung Sampat Sebangan. Nakat terdulu edisi malam bergolong aku Gabriel Romi. Berita ke sila lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau berpetulukas.sarawak.gov.my engkau UKAS channel di YouTube.